Your being on earth is not by chance or accident. It is a plan of the Lord. Itu menerangkan kepada kita bahwa hidup saudara dan saya ada di dunia ini bukanlah sebuah kebetulan, tetapi hasil perjuangan yang begitu besar, begitu berat, sehingga saudara jadi manusia. So you are on earth not because of eating, drinking, enjoying life. It's not bad to enjoy, but it's not because of drinking and eating, because of the purpose behind your life. Makan, minum, menikmati hidup itu bukan buruk, itu baik. Tetapi hidup ini lebih dari sekedar makan, minum, menikmati hidup. Hidup saudara itu punya arti. Saudara harus temukan arti hidup saudara itu apa. Life is not about how long you live, but how effective you are living on earth. Hidup itu bukan berapa lama saudara hidup di dunia ini, tetapi bagaimana saudara bisa mengartikan hidup yang sesungguhnya selama saudara hidup di dunia ini. That's why I'm asking you this question. What are you doing with your life now? Karena itu saya mau tanya kepada saudara, apa yang sudah saudara perbuat dengan kehidupan saudara? What are you doing with your life? Hidupmu saudara bikin apa dengan hidup? Your life has a meaning. Karena hidup saudara itu punya arti yang God designed your life for a purpose. Tuhan mendesain hidup saudara dengan sebuah tujuan. God called you to this planet to come and fulfill something. Tuhan melahirkan saudara di planet bumi ini supaya saudara memenuhi sesuatu, yaitu tujuan hidupmu. And each individual of us has a particular mission. Dan setiap saudara dan saya, setiap kita punya misi yang khusus dari Tuhan. That's why we don't look alike. Karena itu orang di samping saudara itu, saudara pasti tidak akan pernah sama dengan model. We have different personalities. Kita juga punya kepribadian yang berbeda-beda. Even the twins, Bahkan kembaran sekalipun, they don't look alike. mereka ada perbedaan, tidak We sama. always find a difference somewhere. Pasti ada perbedaan dalam beberapa sisi. God knows why He brought you on earth. Tuhan tahu kenapa Dia bawa saudara di bumi. What are you using your life for? Untuk apa? Saudara pakai hidup ini untuk apa? The Bible says, Alkitab berkata, remember your Creator. ingatlah akan penciptamu. Why you are still young. Kenapa engkau saat ini menjadi orang muda? Alasannya apa engkau masa muda? Remember the Lord your God who brought you here. Ingat mengapa Allah Tuhan membawa saudara lahir di bumi ini. Remember God why you are still strong. Ingatlah Tuhanmu masa mudamu selama engkau masih kuat dalam masa mudamu. Ingatlah Tuhan. Remember God when it's still daytime. Ya, ingatlah Tuhan selama waktumu masih fresh, masih segar, masih kuat. Because the night will come. Karena akan datang malam. You will not have this time to remember God. Datang malam, saudara sudah tua, saudara tidak tahu lagi hidup ini seperti apa. Lewat waktu. This is the time. Inilah waktu yang terbaik yang bisa engkau berikan kepada Tuhan. This is the moment. Inilah momenmu bagi Tuhan. God wants you to pay attention Tuhan mau masa mudamu diperhatikan, dipakai untuk of your Tuhan. existence on earth. Supaya Of your existence on earth. sebagai perpanjangan tangannya di bumi ini. You are on assignment. Engkau punya tugas. God wants to use your life. Tuhan mau pakai hidupmu orang muda. He needs you. Dia butuh engkau orang muda ini. Because your spirit needs Him. Karena rohmu juga membutuhkan dia sebagai pencipta. He is waiting for you. Dia sedang menunggu saudara untuk dipakai oleh dia. Praise God. Puji Tuhan. Let's read something right now. Kita baca sedikit lagi. In the book of 1 Timothy chapter 4 verse 12. Pertama Timotius 4 ayat yang ke-12. 1 Timothy chapter 4 verse 12. Pertama Timotius 4 ayat 12 bisa ditampilkan. Thank you, Jesus.
Obrigado, Jesus. Can we read it together? Kita baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Hallelujah. Haleluya. You understand now? Saudara paham sekarang ya? Many of you are saying that I am still young, I have time. Banyak di antara saudara pikir, saya kan masih muda, nikmati dulu masa muda. Now I can be useful for my church, or I can be useful for my family, I can be useful for my communities. I'm still too young. Saya kan bisa pakai hidup buat keluarga, buat komunitasku. Saya masih muda. I want to tell you, Saya mau bilang kepada saudara, God considered your youth age. Tuhan memperhatikan, menarik masa mudamu. Masa mudamu begitu menarik bagi Tuhan. Amen. And God wants to transform your life. Dan Tuhan ingin mentransformasi hidup saudara. He wants to change your heart. Dia mau ubah hati saudara. He gave Jesus Christ for you to get connected and have a communion, a relationship with Him. Dia mengutus Yesus Kristus datang kepada saudara supaya saudara bisa terhubung kembali dengan Dia dan memiliki persekutuan yang akrab dengan Dia. This is the time. Inilah waktunya sekarang pada masa muda ini. There is no more time left. Tidak ada waktu lagi yang lebih baik selain masa muda ini. I had a dream Saya punya mimpi. twice. 2 kali saya bermimpi. I had a vision Saya punya penglihatan. once. Yang pertama, In every 3 years, di dalam setiap 3 tahun, I saw the hand of ages, the hand of the world. saya melihat bumi ini sedang berakhir. I saw the Lord coming. Saya melihat kedatangan Tuhan. I saw the rapture. Saya melihat terjadi rapture atau pengangkatan. I saw Jesus Christ coming and pick His children. Saya melihat Yesus datang dan mengangkat anak-anaknya. But I didn't see many people moving with Him in rapture. Sedih sekali dalam mimpi itu saya tidak melihat banyak orang yang terangkat kepada Yesus. The 3 visions that I had, 3 visi yang saya punya miliki ada apatan. 2 were a dream, and 1 was a hoping vision. Duanya dalam bentuk mimpi, 1 dalam bentuk penglihatan. The first one was in 2010. Yang pertama 2010 tahun 2010. The second one was in 2013. Lalu 2013. The third one was in 2016. Dan ketiga 2016. The third one, I started crying Yang ketiga penglihatan itu saya mulai menangis because I saw the same thing. karena saya melihat mimpi penglihatan yang And sama. I wake up, I check the time, it was around 3 a.m. Dan waktu saya bangun, saya sadar, saya lihat jam, mimpi penglihatan saya itu pada jam 3 pagi. And I asked God, Saya bertanya kepada I Tuhan. was crying. Saya menangis. I asked God, Saya bertanya kepada Tuhan. why? Mengapa? What is going on? Apa yang sedang terjadi Tuhan? What is going on? Apa yang sedang terjadi Tuhan? I saw many pastors that didn't go with Jesus Christ. Saya melihat banyak pendeta kok kenapa tidak terangkat? I saw many church leaders, Banyak pemimpin gereja, many young men, banyak anak-anak muda, many women, banyak wanita, many people that didn't go, that didn't get raptured. banyak anak-anak Tuhan kok kenapa mereka tidak diangkat dalam pengangkatan itu? And I was crying, Dan saya menangis. and I hear the voice from heaven, Lalu saya mendengar suara dari sorga. and the voice said, Suara itu berkata, if they are busy for themselves, they are not busy for me. They don't consider me. How can I take them along with me? jika mereka terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri, mereka tidak sibuk kepada saya, menaruh perhatian kepada saya, bagaimana saya mau mengangkat mereka? We are not coming to church because we were born Christian. Kita tidak datang gereja karena kita dilahirkan Kristen.
or maybe we like dancing or singing. Karena mungkin kita suka menari dan menyanyi. If you don't know why you are having this close contact with God through Jesus Christ, Kalau saudara tidak tahu kenapa saudara perlu memiliki hubungan kontak dengan Allah lewat Yesus, you are wasting your time. maka engkau sedang menghabiskan waktumu, menyediakan waktu. Because the life Jesus gave us is not a religious life. Karena hidup yang Tuhan sudah beri kepada kita bukan satu kehidupan agamawi. It's a life full of power, glory. Karena hidup yang Yesus berikan kepada saudara dan saya adalah hidup yang penuh kuasa dan kemuliaan. He wants us to have a personal communion with the Holy Spirit. Dia mau kita memiliki hubungan yang pribadi dengan Allah Roh Kudus, So that we can take dominion. sehingga saudara bisa memiliki kuasa. What are you doing with your life? Apa yang saudara bisa buat dengan hidupmu ini? How are you running your life now? Bagaimana saudara menjalani kehidupanmu sekarang? How are you living your life? Bagaimana engkau menjalani hidupmu hari ini? Do you have time for God? Apakah engkau memiliki waktu khusus dengan Tuhan? Or you just have a time when you are coming to church? Atau punya waktu dengan Tuhan pada waktu datang gereja hari Minggu saja? Or you just have a time when there is maybe Christmas? Atau mungkin pada hari Natal saja punya waktu Just dengan people Tuhan? like celebrating Christmas. Dan semua suka rayakan Natal. This is that time that they come to church. Ya, pada waktu-waktu itulah baru kita datang beribadah di gereja. How are you running your life? Bagaimana saudara dan saya menjalani kehidupan ini? What are you using your life? Hidupmu ini dipakai untuk apa? Your life is precious. Hidupmu ini begitu berharga. You are very, very precious. Engkau begitu berharga. Your life, Hidupmu ini berharga sekali. your life Hidupmu ini cannot be measured with diamond. Cannot be measured with diamond. ya, hidup yang berharga tidak bisa dibandingkan dengan mata sekalipun. Cannot buy your life. Uang tidak bisa beli hidup saudara. Gold Emas pun tidak bisa. cannot evaluate. Emas pun nilainya tidak bisa Cannot use gold to dibandingkan. evaluate. your Tidak life. ada barang berharga yang lebih berharga dari hidupmu. Your life, the cost of your life is the blood of the Lamb. Harga hidupmu adalah harga darah anak domba. The cost of your life Harga hidupmu is the blood of Jesus. harga seharga darah Yesus. Jesus Christ. Yesus Kristus It is God Himself adalah Allah sendiri who came in a human form. yang datang dalam rupa manusia. He is God Himself. Itulah Allah, dialah Allah Because sendiri. He loves you so much. Karena dia begitu cinta kepada He loves saudara. me so much. Dia cinta kepada saya. He cannot send an angel. Dia tidak bisa mengutus malaikat He sekalipun. cannot send anyone else. Tidak ada yang lain yang bisa dia utus. He cannot send a prophet to save Tidak us. ada nabi lain yang bisa menggantikan dia. He has to come Himself. Dia sendiri harus turun dari surga. Why? Kenapa? Why? Kenapa? Because we are precious. Karena engkau begitu berharga. We are the image of God. Saudara bergambar Allah We serupa. are different from the angels. Saudara berbeda, bernilai dari malaikat sekalipun. Your life has value. Hidupmu punya nilai yang tak You terpandang. have to understand. Pahamilah ini orang muda dipilih. There is no more time left. Tidak ada waktu yang boleh terbuang lagi. The Lord called me from heaven one day and He said, "My son Charles, Tuhan bilang kepada saya dari sorga, Tuhan bilang, anakku Charles, I am sending you into the world. aku akan mengutus engkau ke dunia. Go into the world. Pergilah ke dunia, Tell to my people, katakanlah kepada umatku, I am about to step in. aku sudah melangkah turun dari sorga. I'm about to come back. Aku akan segera datang ke Come and bumi take my church. untuk mengangkat gereja umatku. Tell them to get ready. Katakan kepada umatku dididik supaya mereka bersiap sedia. How ready are you? Seberapa siapkah saudara? Jesus is coming. Yesus
saudara-saudara. What are you using your life for? Hidupmu sekarang engkau pakai untuk apa? Gossiping, Sekarang pakai untuk gosip seorang lain? unnecessary criticism, Kritik-kritikan yang tidak perlu? condemning, charging people, Menghakimi orang lain? taking your time drinking alcohol, smoking, Pakai hidupmu masa muda itu merokok, minum minuman mabuk? living in the fornication, Hidup di dalam percabulan? or some people are adultery, those who are married, Bahkan ada yang berselingkuh setelah menikah, they will leave their wife tinggalkan istri mereka, to go and sleep with another woman pergi while they are dan still married. hidup bersama wanita lain, padahal sudah They menikah. will leave their husband, Ya, ada juga wanita yang tinggalkan suami. they will break people's hearts. Itu menghancurkan hati. Some of the young men that they have a fiancé, engagement, fiancé, my fiancé, we are about to marry. And they come one day, they break their hearts, they are going. Ada yang sudah bertunangan pun, mereka putus sehingga saling melukai. What are you using your life for? Hidupmu dipakai untuk apa sebenarnya? Lying to people, Untuk membohongi orang lain? pretending as if you are Christian while you are not. Pretending as if you are Christian while you are not. Ya, mempertahankan kehidupan Kristenmu seperti hari ini. What are you using your life for? Untuk apa hidupmu engkau pakai hari ini? Today, some youth they take all their life to search about, we have a YouTube today. They go on YouTube watching impure things, demonic thing on the Ya, banyak orang muda bahkan di gereja sekalipun mereka datang ke internet, ke YouTube dan media-media lain melihat hal-hal yang najis yang ada di sana. Yeah. Ya, You meet them, you don't know what they are doing in the night or what they are doing when they are in their room. ya kalau sendiri di kamar, buat apa dengan internet? Hidupmu dipakai untuk apa? Matamu dipakai untuk apa? They have a double personality, Jadi punya kepribadian ganda, double face. wajah yang ganda. They are like this, Ya, seperti ini. but actually they are like this. Tapi sebenarnya mereka seperti ini. But they show like this. Tapi mereka tunjukkan yang baik-baik saja. They are like this. Di hidup mereka kadang baik, kadang buruk, They kadang have a baik. double face. Double faces. Ya. The Bible calls them hypocrite. Kita sebut itu munafik. They pretend. They are actors. The movie. Those who like watching movie. Ya, They mereka act. pandai berakting. They are acting. Hari lain, hari Minggu kudus, hari Senin sampai Sabtu kudus. I hope you are not acting. Saya percaya orang dididik tidak ada yang begitu. Are you James Bond? James Bond or what kind of movie? What kind of movie? Jackie Chan. Tidak bertindak seperti James Bond. Or what again? You like watching movie and you act. Saudara, You know that. kalau sering nonton film Korea nanti seperti film Korea, saudara berakting. Hallelujah. Haleluya. Don't be an actor. Don't be an actor. Somebody acting a Christian Tidak boleh actor. jadi aktor rohani. Yeah. Tidak boleh jadi artis rohani. Like you pretend. Ya, saudara pertahankan ya, mencoba hidup seperti aktor. Yeah, you pretend to love your brother, and when you see your brother, and you say, "Hey, hi, how are you?" Kalau ketemu saudara, God bless you. berkati. And when you turn your back, Kembali ke belakang, dia orang, ya tidak baik ya. oh yeah, we have many people like that. Ada orang seperti itu, tapi di sini They are great actors. ya, mereka berlaku seperti They act as if they have love. mereka kalau ketemu saudara seiman di gereja manis sekali, sayang sekali. When it's acting like this, Seperti itu. first. Kalau baku lihat bilang how ada dia, tapi kalau balik belakang udah mau baku fitnah, gosip, ngomongin burung, iri hati. Hallelujah. What are you using your life for?
Hidupmu dipakai untuk apa saja. Use your life for Jesus. Pakailah hidupmu untuk memuliakan Yesus. The Holy Spirit need you. Roh Kudus membutuhkan saudara. 1 Timothy chapter 4 verse 12 we read. Ayat yang tadi pertama Timotius 4 ayat 12 yang kita baca. Tampilkan. It says, let no one look down upon you because you are. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. But be a model Jadilah teladan in love, bagi orang yang percaya dalam tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. in everything. Dalam segala hal jadilah teladan orang muda. Oh my God, my God, my God. Hallelujah.